বিহারে দ্বিতীয় দিন ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রার এদিন রাহুল গান্ধী বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় জনসভা করলেন এবং জনসভা থেকে কৃষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। রাহুল গান্ধী বুধবার কাঠিয়ারে সমাবেশ করবেন। বৃহস্পতিবার ফের আরারিয়া জেলা হয়ে পশ্চিমবঙ্গে রওনা হবেন এবং কয়েকদিন পর ঝাড়খণ্ড হয়ে ফের বিহারে ফিরে আসবেন। ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রা চলাকালীন অন্য ভূমিকায় দেখা গেল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে। সোমবার সন্ধ্যায় রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রা পশ্চিমবঙ্গের ইসলামপুর থেকে বিহারের আরিয়া জেলায় প্রবেশ করে। সেখানে রাহুল গান্ধী আরারিয়ায় অবস্থিত বিখ্যাত খড়গেশ্বরী কালী মন্দিরে পুজো দেন। মন্দিরের পুরোহিতের থেকে আশীর্বাদও নেন তিনি, যা বর্তমান আবহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এদিকে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রা আরারিয়ায় প্রবেশ করতেই বিপুল সংখ্যক লোক পদযাত্রায় অংশ নেয়। অসম ও বাংলার মতো বিহারেও রাহুল গান্ধীর ন্যায়যাত্রা ব্যাপক সাড়া পাচ্ছে এবং বিহারের মানুষ বিপুল উৎসাহে যাত্রাকে স্বাগত জানাচ্ছে বলে কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি। ন্যায়যাত্রা চলাকালীন রাহুল গান্ধী সোমবার আরএসএস এবং বিজেপির দিকে দেশে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কাজ করে। আমরা ঘৃণার বাজারে ভালোবাসার দোকান খুলতে চাই। রাহুল গান্ধী মঙ্গলবার অর্থাৎ বিহার সফরের দ্বিতীয় দিনে পূর্ণিয়া জেলায় সভা করলেন। কংগ্রেসের ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রায় বিহারের পূর্ণিয়ায় কৃষকদের উদ্দেশ্যে তিনি ভাষণ দিয়েছেন। রাহুল গান্ধী বলেছেন, যে কোনো রাজনৈতিক নেতা যিনি কৃষকদের জমি রক্ষার কথা বলবেন তাকে 24 ঘন্টা মিডিয়া আক্রমণ করবে। এখানে ভারত সরকার জমি অধিগ্রহণ আইন লঙ্ঘন করছে। আমি এই বিষয়টি সংসদে আপনাদের জন্য উত্থাপন করতে পারি। আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিতে পারি না যে প্রধানমন্ত্রী মোদি এ বিষয়ে কিছু করবেন, তবে আমি এই বিষয়টি আপনাদের জন্য উত্থাপন করব। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি, আমাদের সরকার ক্ষমতায় এলে আমরা আপনাদের জন্য এটা করব। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। बेशक और अजीब सी बात है, मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। आपने क्या गलती की है? ठीक है, अगर किसी का माफ नहीं करना, अगर किसान का कर्जा माफ नहीं करना, तो फिर उनका भी नहीं होना चाहिए। यह अन्याय क्यों हो रहा है कि उनका 14 लाख करोड़ माफ हो रहा है और जब आप आते हो, आप कहते हो भैया हमारा भी कर दो, सरकार आपसे कहती है हम तुम्हारा नहीं करेंगे। तो न्याय होना चाहिए, अगर उनका हो रहा है तो फिर इनका भी हो, और अगर इनका नहीं हो रहा तो फिर उनका ना हो। सही बात है ना? तो मेरी सोच है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक की कम से कम प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मतलब पिछले चुनाव के पहले हम एक योजना लाए थे, न्याय योजना, जिसमें हमने कहा था हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, हर परिवार के बैंक अकाउंट में हम कम से कम, सरकार कम से कम पैसा डालेगी, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी। तो अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे, अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे, चाहे वो एमएसपी की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, अगर किसान को यह नहीं लगेगा कि देश की सरकार हमारी रक्षा कर रही है, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और आज सच्चाई है कि जो किसान के दिल में जो डर है उसको सरकार मिटा नहीं पा रही, और किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खो दिया है। मगर मैं आपको यहां ये कहने आया हूं कि हमारी कोशिश रहेगी कि जो आप भरोसा खोए हैं वो एक बार फिर आप हमारी सरकार पर भरोसा करें। और हमने देखिए
मैं खोखले शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं खोखले शब्द नहीं बोल रहा हूं। 72,000 करोड़ रुपए किसान का हमने कर्जा माफ किया था, याद रखिए आप। सही, जमीन अधिग्रहण बिल हम लाए थे। छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी, राजस्थान में हमारी सरकार थी, हम किसानों को सही दाम देते थे। तो हमने काम करके दिखाया है और आने वाले समय में भी हम काम करके दिखाएंगे। ये जो आपने सवाल उठाया है, मैं इसके बारे में पार्लियामेंट में बोलूंगा और मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे हमारी सरकार आएगी हम कानून को यहां लागू कर देंगे। উল্লেখ্য, রাহুল গান্ধী বুধবারে কাটিহারে সমাবেশ করবেন। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অখিলেশ প্রসাদ সিং বলেছেন, রাহুল গান্ধী বৃহস্পতিবার ফের আরারিয়া জেলা হয়ে পশ্চিমবঙ্গে রওনা হবেন এবং কয়েকদিন পর ঝাড়খণ্ড হয়ে ফের বিহারে ফিরে আসবেন। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।